ମନୋରଞ୍ଜନତା ପାଲଟିଛି ଏନ୍ଏସି ରାସ୍ତା। କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆ ଏନ୍ଏସିର ରାମଲା ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ପୋଖରିଆ ରାସ୍ତା ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଏବେ ମନୋରଞ୍ଜନତା। ମରାମତି ଅଭାବରୁ ରାସ୍ତା ସାରା ଖାଲଖମା, ମେଣ୍ଟାଲ ଚିପ୍ସ ଉଠି ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ବି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ରାସ୍ତାର ମରାମତି ପାଇଁ ନା ଅଛି ଚମ୍ପୁଆ ଏନ୍ଏସିର ଆଗ୍ରହ, ନା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଏଠି ପଡୁଛି। ଚମ୍ପୁଆ ଏନ୍ଏସି ରାମଲା ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ପୋଖରିଆ ରାସ୍ତା ଏବେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଅନୁପଯୋଗୀ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ରାସ୍ତା ସାରା ଖାଲଖମା ସହିତ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ପିଚୁ ବି ଉଠିଗଲାଣି। ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ସାଇକେଲରେ ଯିବା ଯେତିକି କଷ୍ଟଦାୟକ, ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ବି ଅସମ୍ଭବ। ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତାରେ 2ଟି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ସହିତ କିଛି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ବି ଅଛି। ମାତ୍ର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସେଠି ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। आमर हमला रास्ता आज्ञा बहुत कदर्जिया होगी पड़ी। आमर जो नेता मंत्री मानकर भी गाँ ये रहा। एमपी एमएलए दीदी तर होती कहीं रास्ता सर्विस हो पार सर्विस भी हो पारुनी। स्कूल भी अच्छी, स्कूल कॉलेज भी अच्छी आम गाँ बहुत किसी माने डेवलपमेंट हो गला। रास्ता कहीं गाँव डेवलपमेंट हो चंपुआ एनएससी 12 नंबर वार्ड जाई हमर पांचुखरिया रे मेन रोड को जाई कनेक्शन होई रास्ता रास्ता आज्ञा न कहले भलो आज्ञा जेमती हमर रास्ता होई खालो डिपाडू नेगिरी माने पैदल जीवा पई भी हमको खराब लागुची। भाबरे एठी कॉलेज एवं स्कूल मानको एवं हॉस्टल भी बहुत अछि एठी। तो प्राय लोक एही रास्ता रे ही जीवा आसवा करंती। सरकार को जणे देबा पई चाहिबे प्रशासन को जे एही रास्ता प्रति ध्यान देले भलो होंता। बारंबार ए अभियोग उठे आछि जे रास्ता को निहाती काम करेबा पई आ वर्तमान काउंसिलर जे अछंती से माने भी निहाती कथा उठाउचंती जाई से डिमांड करछंती ए रास्ता ये तापरे आगर पूर्वतन हमर एमपी कर ए घर पड़िबो ए भितरे जहा सब असुविधा सम्मुखीन होउचंती लोक नाही नथिबारे रास्ता हमर बहुत विपर्य अवस्था रे रहिछि। सेति पई आमे रामलाटो जो पांचपोखरिया रास्ता सेठी जेहेतु अनेक स्कूल अछि माने एजुकेशन हब हमर चंपुआ रहउछि आ तेणु सेटा को मु ऑलरेडी माने रामलाटो पांचपोखरिया जो रास्ता डीएमएफ को मु चिट्ठी करके देछि एवं खूब शीघ्र डीएमएफ रे सैंक्शन होइके आसला पर निहाती रास्ता काम होइजो।